Guys, kakulo. Ali strike bangus. Landed guys. Kuha na jud ning buang ni. Lo, dako ba? Ngani to ter. Ngani lagi paunas lagi mga gago. Dako ni. Lugnot oh. Ay, ara. Kani guys. Tantap na yakot. Nanasad. Mamo nasad ni. Fish on nasad guys. Fish on nasad. Wala ko ni. Ter, pasis ko ter ni. Ter, pasis ko ter. Dili siya magdira ter. Tako kayo ni. Gamit natin soft bait na may crystalline. Tapos ultralight lang yung gamit natin. Try pa rin natin ngayon, baka meron pa. Kanina pa yan. I-strike na sila kasi paunas na dito. Pababa na yung tubig. So pababa na rin yan sila. Makasabay din yan sa tubig eh. Kanitar oh. Kuha na jud ning buang. Kuha na jud ning buang ni. Lo, dako ba? Ngani to ter. Ngani lagi paunas lagi mga gago. Dako ni. Lugnot oh. Morning away. Ter masangit tara. Padulong ay dira. Ngagi lagi upat ka buok lagi ngani ka dako. Mamaw ni. Gago, dili. Talakitok. Ay, dili. Dili, day. Kakuha ni. Tanggal. Anak ko sa'yo mo. Ingani lagi na mga on lagi. Mamaw na po guys, oh. Tanggal. Daan palagi ko makingani orasa lagi ng mga gago lagi. Mamaw. Maunas ba isok bait lang malakas oh. Tawag ko dakadaka oh. Mga chinilas eh. Asa ka na. Mamaw mo guys. Hinahingo na pirata. Pansit. Sukay. Okay, isa sa bawani. Guys, naka 1-0 na tayo. Mamaw na pagkaong ngayon. Laki. Pucha. Bangus. Ito yung bangus. Fish on na po. Ay, pucha! Kabuhi! Eh! Unhook guys, unhook. Unhook. Sayang. Unhook tayo guys. Sayang. Meron pa yan. Tiwala lang.
Ay, ara. Kani guys. Kantap noy na pod. Nanasad. Mamo nasad ni. Suga ni. Ala. Ala, lugnot. Bogarts. Good size. Good size. Good size. Woo! Naarang lagi. Power. Guys, second catch na tayo guys. Ayan o. Dalawa na yung bangos natin guys. Gamit pa rin natin to soft bait. Soft bait na may crystal na konti. Tapos ultralight lang gamit natin. Try pa rin natin guys. Baka makaya-isa pa tayo. Diyan na sila. Strike na sila. Fish on asad guys! Fish on asad! Fish on asad! Ligawan! Uy! Taon sa mali, unless strike naman eh! Sirit-sirit naman! Ay, tagdimanok ni guys! Ala ka guys! Katulong na ni guys! Unless strike na karon guys! Unli bangus! Ara! Unli bangus! Unli strike bangus! Ala! Gaya ni oy! Punta na to gamay guys kay murag dako man yata ni. Ter pa-assist ko ter. Pa-assist ko ter. Murag dako ter. Murag dako ni. Ter pa-assist ko ter bi. Ter pa-assist ko ter. Dili siya madira ter, dako kay ni. Oh. Tara. Ibabag. Tara oh. Tara. Tara. Ter, assist ko ter. Assist ko ter. Guys, katulo. Ali strike bangus. Landed guys. Guys, landed na po to. Ikatulong bangus na ko. Dako kayo. Softbait lang ako gamit guys ni ultralight. Adlo kayo ko ano eh. Kutan. Good na oh. Adlo ka na ano yung bangusan niyo eh. Ito naman eh. Naputol ako sa pit. Guys, oh. Bangus! Ali bangus! Oh. Tulo na akong bangus. Thanks. Guys, third catch na tayo guys. Bangus. Ayan. Try ulit natin guys. Ito yung gamit natin guys, oh. Soft bait na may crystalite konti. So ultralight lang. Try ulit natin guys, baka meron pa. Ay, kanina, nahanap po. Nahanap po. Unli strike na po. Wala naman yung undang ni. Grabe naman ni. Wala naman yung undang ni guys. Wala naman yung undang. Maupay pagbutang na ako. Ter. Magbabag ter. Sangit na ter ha. Guys. Ano po to guys? Mama ano po guys? Unli strike. Bukat na po ter. Bangus na po ni.
Harvest ng bangus. Ano ni ginaingon na anli bangus? Anli bangus! Woo! Salamat eh! May lang di maputol niya ito linya kasi givetag kaputla ito gapon. Lak, dakuhaan niya eh. Kuna po do. Ah! Bangus na po! Woo! Naunsa naman eh. Woo! Wala kayo undang dere. Kapat na punta ko na lang to. Anli bangus. Gwapo kay dula oy. Sa naman eh, kapat naman eh. Guys, ito yung kanina nating mga huli. Puro mga bangus. Bangus size na bugaong. Ano, malaki pa yan sa palad ko. Hindi na magkasya sa planggana. Laptop. Pang ihaw. Pang sabaw. Mamaw na mga bangus. Ano? Kalalaki. Guys, bangus. Bangus. Pagtabok. Kaya may kadako. Parehas sila, no? Kaya hilo na ito, wag hilo-hilo na ba? Ay, nagkabawa na siya. Yung pinakagamay na ko. 5 on ni kabo. Ano kag-isa? Kayang do. Igurag isirit ang kan. Sige, kaya ka lang. Sa pukuyas ka mo.